Si Max sa kabuutan o kugihan nga mag-uuma nga nagpuyo sa bukid. Pailaing trabaho, magsige lag pananom. Nananom siya og buko, nananom siya og melon, ug ang ikuan niya source of income mao ang tanom niya nga mais. Usa ka adlaw nauli si Puchi sa bukid. Ang isuon niya nga badlongon tanan bisyon na ay ni. Ug niingon si Puchi, "Max, wa tay maihaw diha." Ingon si Max, "Sige, ihawa ang katong akong white rabbit." Iyaw ni Puchi ang white rabbit. Tagtaod niingon si Puchi, "Max, ganahan kag lollipop?" Ingon si Max, "So man nga pambata na suway ang ako lollipop." Ug ni suway si Max. Ug nahigam si Max. Ug diri nagsugod ang kalbaryo ni Max. Sa una, si Max chubby kay na. Abot og buwan, pwerte nang ningawa. Niwang na kay siya. Kay sige lang og lollipop. Legend lang nagkaibawa ng lollipop ha. Nya, wa na ligo-ligo si Max. Kung manamin siya, bisag way ligo, iyang pananaw, freeze kayo iya dagway. Hantod ni abot ang panahon na si Max mahadlok na og tawo. Ug usa ka adlaw ana nilugsong sa lungsod si Max. Lago kay tanan nga naglakaw. Pero siyang paminaw ay cool ra kayo siya naglakaw. Pag abot niya sa lungsod, nanagan ang mga tao kay nahadlok kay si Max nagdala og dynamite. Kung siya nakaon ni Max nakakita siya dakong bay. Kung siya nagsuot siyang huna nga iya man gipinturahan. Perting sukuha sa tagiya na si Kapitan Joey. Hidakop sa pulis si Max ug na priso. Pag-abot og sa kabuwan, gida sa korte si Max. Ug didto gihatulan siya ni Judge Champi. Nga, ikaw Max, mabilanggo ngadto sa 8 years and 8 months. Tangkaluing Max eh. Priso yun. Among-among ganing lollipop. Lollipop dog, lollipop dog. Ay ayaw ba? Legend na nagibaw ini.